Like, subscribe and get notified. The Theatre Academy of Goa, TAG, in collaboration with Ravindra Bhavan Kurchorem, has organized a popular Konkani Theatre Festival to promote Goa's rich theatre culture. The festival will feature a total of 8 theatres, with 3 performances in Kurchorem and 5 in Vasco. The best part? Entry to all shows is free, making it an excellent opportunity for the public to enjoy traditional Konkani theatre. This initiative aims to preserve and promote Konkani theatre, ensuring that more people, especially the younger generation, engage with theatre. हे प्रेस घेवपाचे कारण म्हटल्यार आमी थिएटर अकादमी ऑफ गोवा आणि इन कोलॅबोरेशन विथ रवींद्र भवन कुचोरे 3 थिएटर पॉप्युलर शोज हांगासर जातले जे सुरू जातले 19 तारखेर 4 वरांचेर आणि वो पयलो तियात्र जातलो 19 तारखेर जाचे नाव मुकुट सोर्गीचो वो तियात्र जावन आसा पाश्कवालाचो. सो वो तियात्राक इनॉग्रल फंक्शनाक आमचे मध्ये उपस्थित असलेले मुखेल सोयरे म्हणून कुचोरे गांवचो आमदार आणि आदलो मंत्री निलेश काब्राल सर, तेच परी गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर असलेले फामाद थिएट्रिस्ट आणि एक बरो सिंगर आता ताची भलायकी मातशा बिगडलेली आसा तो म्हटल्यार हेच गांवचो फामाद थिएट्रिस्ट बरो कांतोरिस्ट बाब जुजे रोड. तेच परी आमचो स्पेशल इन्वायटी म्हणून आसतलो आमचो एक फामाद थिएट्रिस्ट उल्हास भुयाव, स्वर्गीय उल्हास भुयावाचो पूत, तोय एक फामाद सिंगर आसा, पदां म्हणटा. सिनानाथ भुयाव हो स्पेशल इन्वायटी म्हणून आसतलो. त्या उपरांत 20 तारखेर हांगासर शो आसतलो 4 वरांचेर जॉनवार जो जावन आसा जुजे इवनाचो. त्या उपरांत 21 तारखेर 4 वरांचेर तियात्र आसतलो रगत हो सेंचुरी डबल सेंचुरी किंग मिलिंद बांदाराचो. सो तशेंच आमचे मागीर कंटिन्यू जातले वास्को वाठारांत, वास्को रवींद्र भवनांत आमचे 5 शो जातले. ताची माहिती आमी थंयसर प्रेस घेवन दितले. पूण म्हाका लोकांक एकूच सांगपाक जाय, कुच्चोरेच्या लोकांक सोरभोंवतणी आंबेली, केपें, सांगे, सावंडे, चांदोर ह्या वाठारांतल्या लोकांनी ह्या तियात्र फ्री आसतले. 4 वरांचेर सुरू जातले शाप आनीक 7:00 8:30 सुमार ते तियात्र सोंपतले. आमी ह्या तियात्र पॉप्युलर तियात्र म्हणजे जे कमर्शियल तियात्र जातात तांचे उण्यातले उणे 20 तरी शो जावपाक जाय आशिल्ले. पूण आतां हे कॉम्पिटिशन अशें म्हूण आसपाना. ही आमच्या पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल म्हूण केला आमचे माननीय अध्यक्षान. ही मानवण हाडल्या की आमी हे फेस्टिवल करचें, जाता तितले तियात्र लोकांक दाखोवचे, ही तेगेली मानवण आयज आमी फुडें घातात. आनी पयले फावट हिंगा 3 तियात्र जातले आनी मागीर 5 3 जातले, सगळे म्हणून 8 तियात्र आहाय. सो सगळे लोकांक लागीं मागता जे सोंपोवचे लोक आहा तेणी त्या तियात्रांनी भाग घेवचो. हे तियात्र फ्री आसतले, पास आसचे ना, सगळ्यांनी येवन हे तियात्र पळोवचे, ही आमची मागणी.